मारूफ मुस्लिम स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा शहबाज अहमद चिश्ती के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। एक हदीस मुबारका में है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे। हदीस के लफ्ज़ है मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकबरैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्रों के पास से हुआ। क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़बान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है। बोलो, कब्र वालों को अजाब हो रहा है। और साथ ही फरमाया वमा युअज़्ज़बान फी कबीर, इनको कबीरा गुनाह की वजह से करके अजाब नहीं हो रहा। कबीरा गुनाह क्या है? सूद खाना कबीरा गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी कबीरा गुनाह है, शराब पीना कबीरा गुनाह है, बदकारी करना कबीरा गुनाह है। इनको कबीरा गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा, बल्कि सगीरा गुनाह की वजह से अजाब हो रहा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों कब्र वालों के गुनाह बताए कि किन गुनाहों की वजह से करके इनको कब्र में गिरफ्त हो रही है, अजाब के अंदर मुब्तला है। फरमाया वो अम्मल अव्वल फकान ला यस्तातिरु मिनल बौल, फरमाया इनमें एक कब्र वाले को इस वजह से अजाब हो रहा है कि जब पेशाब करता था, बाथरूम करता था, तो पेशाब के कतरात से नहीं बचता था, उसका जिस्म पलीद रहता, उसके कपड़े पलीद रहते, नापाक रहता। आज किसी आदमी को आपके साथ सफर कर रहा हो और नमाज का वक्त हो जाए और आप कहें भाई आओ नमाज पढ़ ले, फौरन रद्द अमल होगा मेरे कपड़े पाक नहीं। हर शख्स का ये मेरे कपड़े पाक नहीं। बहुत सारे लोगों को हम देखते कि भाई नमाज का टाइम है जी, तुसी पढ़ लो, मेरे ते कपड़े पाक नहीं। हुजूर ने फरमाया इस्तंसहु मिनल बौल फइन्ना आमत अज़ाबुल कब्र मिनहु, पेशाब के कतरात से बचा करो, कब्र का ज्यादातर अज़ाब पेशाब के कतरात से न बचने की वजह से करके होगा। हमारे जो पुराने लोग थे, मैं पंजाबी से गल दसन लगा, वो 40 कदम वटवाणी कर दे सन कि जो है वो कोई कतरा पेशाब का जो है वो न गिरे, जिस्म के ऊपर न गिरे और लिबास के ऊपर। अब तो टिश्यू और नैपकिन और ऐसी सारी सहूलियात मौजूद हैं। तो फरमाया एक को इस वजह से अजाब हो रहा है और कि वो पेशाब के कतरात से नहीं बचता था, जिस्म पलीद रहता, कपड़े पलीद रहते, तो फरमाया इस वजह से अल्लाह इसको कब्र में अजाब दे रहा है। और दूसरी बीमारी भी बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। अम्मल आहर फकाना यमशी बिन नमीमते, दूसरा जो है वो चुगलखोरी बहुत करता था, बहुत चुगलखोर था, बैक बाइटिंग करना, चुगलखोरी करना। और फोन चौकिया फ्री है, जो ही किसी की बात पता चलेगी एक तो ग्रुपों में शेयर करेंगे और दूसरा फोन करके वो पता लगा ही फलाने दा, लगा ही पता। फरमाया इसकी वजह से अल्लाह कब्र में गिरफ्त करता है, अजाब करता है। मोमिन को तो चाहिए कि मोमिन की अगर किसी गुनाह का, बुराई का पता चला है तो उसकी पर्दापोशी करे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी मुसलमान भाई की पर्दापोशी करता है, क़यामत के दिन मेरा रब उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। और जो ऐबों को उछालता है फिर रब भी उसके ऐबों को उछालता है। यहां तक यह आया है अगर कोई किसी की बहू बेटी के बारे में उसके ऐब को उछालता है, फरमाया वो मरेगा नहीं जब तक कि उसकी बहू बेटी के अंदर वो ऐब नजर ना आ जाए। तो हमारी हालत क्या है? इतनी लंबी ज़बानें हैं, सारा दिन चुगली में गुजर जाता है, सारा दिन गीबत में गुजर जाता है, सारा दिन बुराइयां बयान करने में गुजर जाता है। हमने कभी गिलास का आधा हिस्सा खाली उसको देखते हैं, कभी भरे हुए में नहीं देखते कि इंसान के अंदर ये अच्छाई भी है, ये खैर भी है, ये नेकी भी है, ये बरकत भी है। हमने हमेशा कमजोरी के पहलू को जो है वो सामने रखा। उसका नतीजा है कि हमारी इबादत असर नहीं करती, उसका नतीजा है हमारी दुआएं असर नहीं करती, उसका नतीजा है हमारी तलावतें असर नहीं करती, उसका नतीजा है हमारे हज और उम्रे असर नहीं करते। जिस दिन हमने ज़बान को लोगों के बारे में जो है वो महफूज कर लिया, उस दिन अल्लाह पाक हमारे ऊपर बरकतों के दरवाजे खोले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कब्र वालों को दो गुनाह से अज़ाब हो रहा है, एक को पेशाब के कतरात से न बचने की वजह से करके, और दूसरे को फरमाया वो लोगों की बहुत चुगली करता था, बहुत गीबत करता था। और ये चुगली अल्लाह को पता है कितनी नापसंद है। आज यकीन कर ले, आप जिनके साथ बैठते हैं उनको देखें सारा दिन,
ان کے ساتھ گفتگو کریں، سارا دن چغلی چلتی ہے، سارا دن غیبت چلتی ہے. اتنی ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اتنی ناپسند کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، اور وہ ساری قوم کو لے کر کے نکلے ہیں باہر میدان میں بارش کی دعا کرنے کے لیے. تو دعا مانگی ہے، بارش پھر بھی نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم کیا وجہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی؟ اللہ پاک جو ہے پیغام بھیجتے ہیں کہ میرے پیغمبر موسیٰ، تیری قوم میں یہ جو لوگ آئے ہیں نا بارش کی دعا کرنے کے لیے، ان میں ایک چغل خور ہے، اس چغل خور کو نکال، اس کے بعد پھر میں بارش عطا فرماؤں گا. اس چغل خور کو نکال. تو حضرت موسیٰ آگے سے پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تو نہیں جانتا ان میں چغل خور کون ہے، مگر تو جانتا ہے، تو مجھے بتا دے کہ فلاں شخص چغل خور ہے، میں اس کے کان پکڑ کر اپنی صفوں سے نکال دیتا ہوں. آگے سے اس ستار العیوب نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر الکبیرہ، ساری حمد اور کبریائی میرے رب کے لیے ہے جو ستار العیوب ہے، جو ابو کی پردہ پوشیاں کرتا ہے. میرے رب نے کہا موسیٰ میں نے اس کی چغل خوری کی وجہ سے کر کے بارش روکی ہوئی ہے، میں رب ہو کر اس کی چغلی کس طرح لگا سکتا ہوں؟ اونچاتے بولو نا. فرمایا میں اس کی چغلی نہیں لگاتا. اجتماعی توبہ کرو. اجتماعی توبہ کی ساری قوم نے. اس کے بعد اللہ نے باران رحمت عطا فرمائی کہ جب دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور گناہ بھی بتا دیے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، حضور قبروں کے پاس سے گزر نہیں گئے. گناہ تو بتائے، ان گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ان قبروں کے پاس کھجور کا ایک درخت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس درخت کی ایک ٹہنی توڑی. حدیث کے لفظ ہے ثم احاذا جریدۃ رطبۃ، ایک ترک ٹہنی توڑی کھجور کی. ثم شقھا بنصفین، اس کے دو ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا ایک قبر کے سرانے لگا دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر کے سرانے لگا دیا. صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. عرض کی لیما صنعت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو عمل فرمایا ہے کہ کھجور کی ٹہنی توڑ کے اس کے ٹکڑے کر کے ان قبروں کے سرانے لگائے ہیں، یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ میرے نبی پیارے علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک یہ کھجور کی ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی، ہر تر چیز، ہر زندہ چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان ٹہنیوں کی تسبیح کے صدقے اللہ ان قبر والوں کی قبر کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا، کمی فرما دے گا. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم.